जय जगन्नाथ बंधु ग्रामर हेउ किंबा ग्राम पंचायतर बा ब्लॉक किंबा जिलार बा निर्वाचन मंडली जमीती कि आपणकर विधानसभा निर्वाचन मंडली क्षेत्र हो बा संसदीय निर्वाचन मंडली क्षेत्र बाउंड्री मैप बा बाउंड्री लाइन आपणकर जदि दरकार केबे हुए कोनोसी काम पई जदि आपण एही बाउंड्री मैप को काढिया पई चाहुछंती ताहले आपण माने केमिति काढिबे देखंतु बंधु सरकार सेति पई गोटे सैटेलाइट बेस्ड वेबसाइट बनैछंती जहार ना हैला भुवन तो भुवन पोर्टाल को व्यवहार करी आमे गाँव बा ग्राम पंचायत बाउंड्री लाइन केमिति काढ़ी परिबा ता सहित पंचायत रे जेते भी सब आसेट होईची से आसेट को आमे केमिति देखि परिबा ता सहित आमे वाटर सेट रोड बा अन्यान्य क्षेत्र को केमिति भुवन वेब पोर्टाल माध्यम रे आमे देखि परिबा चलंतु आज भिडियो रे आलोचना करिबा देखो बंधु से आमे ब्राउजर कौन एक ब्राउजर ओपन करदेबा ब्राउजर रे सर्च करदेबा भुवन पंचायत तो भुवन पंचायत लेखि सर्च करदेले आमर एठी आसीजिवो भुवन पंचायत वेब पोर्टाल यूआरएल जेमिति कि भुवन पंचायत .nrc.gov.in तो आमे यारी उपरे जो भुवन पंचायत SISDP यारी उपरे क्लिक करदेबा क्लिक करदेला परे हमको एभली भाव में इंटरफेस देखा मिलिबो एवं एठी हमको होम पेज देखा मिलिबो जियो स्पेशल डाटा विजुअलाइजेशन तमे एहारी ऊपर क्लिक करबा एहारी ऊपर क्लिक कला परे हमको एठी देखा मिलिबो एभली भाव में मैप एवं एही मैप देखा गले देखंतु वर्तमान हमर भारतर संपूर्ण मैप एठी देखा मिलुची जोटा कि हमर स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग SISDP जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट ई गवर्नेंस जेमिति कि आपण एटा देखि पारुछंदी तो देखंतु एही वेब पोर्टल को व्यवहार करी आमे के भली भाव रे हमर पंचायत रो गाँ रो बा अन्यान्य क्षेत्र रो आमे बाउंड्री मैप काढी परिबा आसेट देखि परिबा तापरे गोटे जागार आमे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मध्य केमिति काढिबा देखंतु एटी देखुछंदी आपण होम पेज रो तळको देखंतु एठी अछि माइनस प्लस जोटा कि आपणकर एई जो मैप को आपण जूम करिवे जूम आउट करिवे जूम इन करिवे तापर देखंतु एठी आपणकर गोटे ओपन सिंबल अछि ए जो एठी क्लिक कला परे आपनको ए भली भाबरे किछि ऑप्शन देखिया पय मिलुची प्रथम देखंतु एठी एठी अछि एरिया सिलेक्शन ऊपर जदि आपण क्लिक करूछंती एठी आपणकर अछि स्टेट तापर अछि सर्च जदि स्टेट ऊपर क्लिक करूछंती देखंतु एठी स्टेट लोडिंग अछि तो आप एठी साइट के हमरो स्लो रहिछि सेति पय आपणकर एठी स्टेट शो करूनी तो एठी आपणकर शो करिवो जेमिति कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पंचायत विलेज तो आपण माने जदि सिलेक्ट करके सबमिट करूछंती एठी ताहले आपणकर जो विलेज बा जो पंचायत बा जो ब्लॉक सिलेक्ट करले आपणकर सेही मैप एठी शो करिवो जहा कि आपण माने करि परिबे एटी साइट रे बतन हमर नेट स्लो पई बा साइट रो सर्वर डाउन पई एटी शो करूनी तो आपण माने देखि परिबे तापर रहला एटी सर्च रे देखंतु आपण जेउ जगार पर्टिकुलर जगह जदि सर्च करिया पई चाहुछंती आपण एटी सर्च करि देबे जेमिति कि हम टाइप करूचे टाइप कला परे आपन को टाइप अनुसार मध्ये आ किछि एटी प्लेस देखा पय मिलिबो जोटा आपण एटी सिलेक्ट करिवे सिलेक्ट कर देला परे आपन को एटी स्पॉट पॉइंट एटी मैप रे शो करिवो हम एटी क्लियर सर्च कर दउचे देखंतु एरिया सिलेक्शन रे आपण एटी स्टेट को क्लिक करी आपणकर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पंचायत सिलेक्ट करी पर्टिकुलर पंचायत बा विलेज को आपण देखि परिबे केवल मैपटा सर्च रे आपण जे जगह को सर्च करिवे से जगह को देखि परिबे तो हमर एरिया सिलेक्शन आपण जानिले तापर देखंतु जियो स्पेशल लेयर्स एटी देखंतु एटी अछि सैटेलाइट इमेजरी यहा पर जदि आपण क्लिक करूछन देखंतु एटी रहला आपणकर बेस मैप देखंतु आपणकर जदि एटी सिलेक्ट करूछन आपन को एटी बेस मैप देखा पय मिलुची एवं एटी डिसिलेक्ट कले एटा मध्ये कटि जाउची देखंतु तापर रहिला आपनकर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोटा कि आपनकर सब ना एठी देखा पय मिलुची केउ प्लेस रे केउ ना जदि आपण एठी डिसिलेक्ट करूछंती आपनकर ना गुडा कटि जाउची एवं आपण एठी सिलेक्ट कले आपन को ना सब देखा पय मिलुची तापर देखंतु एठी रहिची सैटेलाइट इमेज जोटा कि आपण एठी डिसिलेक्ट कले आपनकर एठी नॉर्मल व्यू शो करूची मैप रो एवं सैटेलाइट इमेज ऊपर सिलेक्ट करूछंती आपनकर सैटेलाइट इमेज एठी देखिया पई मिलुची तो निश्चित भाव में बंधु आको आपण देखंतु काहे ना भविष्य निश्चित भाव में आपनकर किछि ना किछि काम पड़िबो आपण एही वेबसाइट माध्यम रे आपनकर कामटी को करि परिबे तापर देखंतु एठी मध्ये सैटेलाइट इमेजर रहिची तो एही ऑप्शन रे आपण देखि परिबे सैटेलाइट इमेजर एगुडा को सिलेक्ट न कले चलिबो ता तलको देखंतु एठी हमें जियो स्पेशल जानि परले ता तलको देखंतु हमर एठी अछि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज आप देखुं देखो आप देखो एठी हमर स्टेट
ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ ଆମର ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତା ତଳକୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ଜୁମ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଜୁମ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା ବା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ଜୁମ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରୁଛେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶୋ କଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଣ୍ଡରୀ କେଉଁଠୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ତ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ବ୍ଲକ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଠି ଶୋ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ର ଏଠି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଆମେ ନେଉଛେ, ତାପରେ ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେତେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆମକୁ ଏଠି ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଏଠି ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନେବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି ଜୁମ୍ କରିବା, ଜୁମ୍ କଲେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତଟି ଏଠି ଆମର ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଗଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ଭିଲେଜ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଠି ଆମେ ଭିଲେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ବି ଭିଲେଜ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ବି ଭିଲେଜ୍ ରହିଛି ଭିଲେଜର ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ଶୋ କଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗାଁର ମ୍ୟାପ୍, ବାଉଣ୍ଡରୀ ମ୍ୟାପ୍ ବା ପଞ୍ଚାୟତର ମ୍ୟାପ୍, ବ୍ଲକର ମ୍ୟାପ୍ ବା ଜିଲ୍ଲାର ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ କାଢ଼ିପାରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଲା, ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ହୁଏତ କିଛି କିଛି ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆସେମ୍ବଲିରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଡିସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ରୋଡ଼, ଯାହା ବି ରୋଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜୁମ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁ ରୋଡ଼ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରେଲ୍ ଫେଜ୍ 2 ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ରୋଡ଼ ଫେଜ୍ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ରୋଡ଼ ବା ରେଲୱେର ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜି, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ୱାଟର ସେଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ୱାଟର ସେଡ୍, ମାଇକ୍ରୋ ୱାଟର ସେଡ୍ ସବୁକିଛି ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥେମାଟିକ୍ ଲେୟର୍ସରେ ଆପଣ ଏଠୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଫେଜ୍ 1 ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଡ୍ରେନର ରିଭର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବା ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ଆପଣ ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ରିଭର୍ସ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରିଭର୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବା ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଏଠୁ, ଯେଉଁଟା କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଥେମାଟିକ୍ ଲେୟର୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ତଳକୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା ଆସେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏଠି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଏଟିଏମ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେହି ମନେକର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରିଯିବ। ଆମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା,
किसी समय नब सर्च होगापी ये आपको शो कर से भाव में ये केयर सेंटर कॉलेज जहाँ आप सिलेक्ट करुँच आपको ये देखापी मिल तो आप पंचायत सिलेक्ट करेंगे ब्लॉक सिलेक्ट करके आपंकर जहाँ जहाँ दरकार ये सिलेक्ट करदे आसेट से ही आसेट से बाउंड्री भितर कौन कौन सब अच्छी आपको ये देखापी मिल तक स्क्रोल करवा तले देखो अच्छी प्रोफाइल प्रोफाइल उपर क्लिक कले आपको ये ग्राम पंचायत प्रोफाइल रिजन प्रोफाइल पॉपुलेशन रो प्रोफाइल आपको ये देखापी मिल तापर देखो रही फीचर इनफॉरमेशन फीचर इनफॉरमेशन देखो मनकर आम ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री स्टेट चूज कले डिस्ट्रिक्ट चूज कले ब्लॉक चूज कले पंचायत चूज कले विलेज चूज कले देखो आम गोटे कौन सी विलेज सिलेक्ट कलापर मनकर आम ये देखु आम पोखरी देखो गोटे पोखरी आम शो करें जानी बाउंड्री भितर अच्छे तापर आम ये जो फीचर इनफॉरमेशन रे जो आम क्लिक करवा से जगार आमको ये लाटीट्यूड लंगिट्यूड देखापी मिले आम जो भी सिलेक्ट करवा देखो आम जो भी सिलेक्ट करुचे आमर ये पॉइंट आसी जाऊँगी करेन्ट पॉइंट जो सिलेक्ट कले तापर ये आम लाटीट्यूड लंगिट्यूड आस देखो आम जो अलग अलग जगह चूज क्लिक करुचे आमर ये लाटीट्यूड लंगिट्यूड चेंज हो चली देखो लेफ्ट साइड काम बर्तमान जाइले ये मिनिमाइज करवा तापर देखो ये अच्छी राइट साइड टूल्स जोटा कि नाविगेशन जमीती कि जूम करेंगे क्लीयर जदि किसी सिलेक्शन बा कौन कर टाइप क्लीयर करेंगे तापर टूल्स रे अच्छी मेजरमेंट आपन जगार लेंथ बा मेजर एरिया नहीं पारे मेजर लेंथ कले आपन एठू देखु एठू जगार आम ब्लैक कलर आसूँ देखो जी आप सिलेक्ट करेंगे से जगार केते लेंथ आप नहीं पारे तापर आप क्लिक करके क्लीयर करदे आपंकर कटिज देखो मेजरमेंट क्लियर जानीपारे तापर मेजरमेंट जदि आप मेजर एरिया ने देखु ये सिलेक्ट कले केते एरिया देखो ये आपंकर आसीगला जी किलोमीटर जहाँ भी आपंकर ने आप मेजरमेंट करें देखो देखो तापर ये क्लीयर करवा तापर टूल्स देखो ये अच्छे लैंग्वेज लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश ओडिया जो लैंग्वेज आप देखापी चाहते मैप को से लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे तापर फुल व्यू अच्छी देखो जब आप फुल व्यू कर देखो ये आपंकर बैकग्राउंडटा ये फुल व्यू हो बड़ डिस्प्ले हो जाए नॉर्मल व्यू करदे तापर देखो ये अच्छे आमर जमीक आम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री देखले सीधे राइट साइड देखो ये आम क्लिक कले आमको सीधे ये बाउंड्री देखापी मिलूँ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री जमीक आम स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक चूज करके सब देखिपर सेम फीचर्स तापर ये कन्स्टिट्युएंसी सीधे पार्लियामेंट्री आमर विधानसभा देखिपर तापर ये सर्च है आम ये जमी देखिले लेफ्ट साइड आम कौन पर्टिकुलर जगह को सर्च करें तापर देखो तले जो अच्छी ऑप्शन ये लेजेंड जमी आम थेमाटिकल लेयर सब देखिले ये देखिपर ये लोडिंग होची आमर बेले बेले साइट प्रोब्लेम रुहे टी लेट हुए तो आपण मैंने जो देखिए लेफ्ट साइड देखिपर राइट साइड भी क्लिक कर देखिपर तापर यहाँ आप इनफॉरमेशन जमीक आम क्लिक कले आम लाटीट्यूड लंगिट्यूड आसो देखो जो क्लिक कर लाटीट्यूड लंगिट्यूड आसो तापर जो ऑप्शन गोटे अच्छे देखो लाटीट्यूड लंगिट्यूड सर्च करें मनकर आम पाखे गोटे लाटीट्यूड लंगिट्यूड अच्छी आम ए लाटीट्यूड ये पकेबा लंगिट्यूड पकेबा एवं से जगहटा कौटी आमको ये जापर जमीक आम लाटीट्यूड लंगिट्यूड मध्यम आम कौन एक प्लेस को सर्च करवा ये लाटीट्यूड देदेबा ये लंगिट्यूड देदेबा तापर सर्च कले आमर ये से प्लेसटा पलि आसो तापर देखो आम ये टूल्स रे ये फुल व्यू कले तापर देखो मोर सैटेलाइट गोटे अच्छी आइकन यार ऊपर क्लिक कले आमर नॉर्मल व्यू हो जाऊँगी देखो पंचायत बाउंड्री नॉर्मल व्यू बा जिला बा ब्लॉक जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे आपंकर नॉर्मल व्यू ये हो सैटेलाइट ऊपर क्लिक कले सैटेलाइट इमेजरी तापर नॉर्मल व्यू तो यही भाव में बंधु आपण मैंने भुवन वेब पोर्टाल को व्यवहार करेंगे एवं आम संक्षिप्त आलोचना कले जे कि ऑप्शन रे कौन आप करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आम आलोचना करवा जे आम भुवन पोर्टाल को व्यवहार करी आम कौन सी बाउंड्री KML फाइल केमिति बनै परिबा
ଯେମିତିକି ଗୁଗୁଲ ଆର୍ଥରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଉ, ଭିଲେଜର ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଉ, ବ୍ଲକର ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଉ ଏବଂ ବାଉଣ୍ଡରୀକି ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି KML ଫାଇଲ୍ ବନେଇବାର ଅଛି ଆମେ ସେ KML ଫାଇଲ୍କୁ କେମିତି ବନେଇବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭୁବନ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି କୌଣସି ମ୍ୟାପ୍ ବା ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାର୍କ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ୱାଚିଂ।